visita entra, el primer cosas que man encuentro ka naton isa ka el di aton atensyon, amo el lawn, antes italyaga na casa mismo. In this house, they decided to have it landscape. Porque gahaya decidi el dueño man undergo este revamp. How much would it cost us to have our lawn's landscape? Pakilaya el proseso, ay sabi sa kita todo. El landscaping es una actividad donde cambia el magavisible característica de un parte del lote. Este también es tema gardening. El landscaping es una ciencia y arte que requiere skills del un gente na diseño. Un landscaper necesita bueno observar, entender el elemento de naturaleza y construcción y mezcla kanila en consecuencia. Igual con Rina Jose, que por años ya un landscaper. De cuándo pa ba ito yan start man landscape? About kuno mga 16 years old iyo. Tan start yun na di amo lang house, tan alegre-alegre mga siyembra, until from poko-poko, time to time, yakide di mi passion. Then yan, attend yung mga seminars about landscaping, until yakide yung ara na business del landscaping. Okay. Kusa ba nisisita man consider if man landscape yan? Aside from tabla kita sa mga materials needed like garden soil, mga grasses, then plants. Kasi dyan plants full sunlight or half sunlight lang tausa. Kasi usa kita otro klase na hindi na pwede na for the full sun, amo kaltamuri mga siyembra or tan brown el di suma leaves. Pwede ba man landscape maskin ben jutay lang kad elote or nesesita medyo grande? Siyempre pwede kasi depende lang sa na dito yung design pakimodo to na jutay place na aseledol itsura grande takeda. Eto ba el tan design si manda contigo el client or disenyo mismo del kliyente el man follow to? Chene tan follow na design del kliyente. Kaso, tadalyo suggestion na cosa el debe or hindi pwede. Kasi chene casa, otro type of landscape necesita na cosa el dueño at kere. Kasi chene, Zen garden, modern landscape, tropical landscaping. LD to yung arrangement, maga-plants lang ba kayo? Or chene pa otro? It's like mga pogon, amo sa dimyo trademark. Kay sinuay pogon na garden, kaya disyo hindi ko kaya ase. Okay. Mga pebbles, then mga big stones, pads, bricks, pati tayo mga kawa. Diyan tamin mga waterfalls, gazebo, tasiyo, mga grottos. Naku, si ese todo, it would cost me a lot mang gayod. Ay, hindi tamin. Kasi iyo, sigilan nyo na budget del dueño nyo. Pero, siguro kat iyo na maskin juta lang el budget, I guarantee, bonggat sa sali. Por eso ito, si Kertuman naman landscape, just type na Facebook, nothing compares Rina. Ese puro lang at piedra, no ito ko sa Tamira ali, piedra lang ali todo. No ay sakate, takrisi kay piedra lang man. El first thing di amon, ase kami grotto ali na piedra. Cuando isya kami el grotto, do hindi pa mga bien bonito ba kay may siyembra. Ya mira ka ni Sirina, dali, ay man landscape kita ko nese. Na, mira to, bien bonito ya takeda. This revamp cuts out the monotony the plain walls are giving. Carefully positioned trees can reduce household energy consumption for heating and cooling for up to 25%. Si tiene well-planned landscape el un casa, puede reducir el air conditioning cost by 15%. También, tan absorb maga sound waves que reducir el noise pollution. Tan filter pa el magapono y siyembra con el magapollutants na media ambiente. More than that, sabi ba ustedes kay el landscaping na puede aumenta as much as 15% na value del casa si vende con este otra vez, earning back 150% or more of your landscape investment. Hindi lang el ojos di aton el busog na hermosura del magasyembra, pati el bolsa di aton ay llena pa. Por eso kamags, think twice and try investing in naturescaping. Oh, sa inyo, seguro kay pasaw na aesthetic standards del dueño este landscape. Si tiene bacante espacio na de ustedes casa,
O si puro pader lang ustedes na mira, baka naman kere ustedes konsidera magpabonggang-bonggang revamp ya. Wow, it goes on and on. Kung sa pabagay kita ay pwede asena di aton casa. Aba, wais dia gayod el magazambuangueños. Esta magadia, there are lots of people who put up their own business in their own homes. Kumaya lang este kambingan aquí na Santa Maria. Oh, besides having your lawn's landscapes, you can also turn it into a restaurant. This business stands for more than 10 years now. Siendo todo sila na pamilya mahilig kusi and to augment their income, yadasidi sila ase LDI garahe un restaurant. Si Mr. según ella inicia esta idea, el assigned na marketing del ila negosyo. Mientras si Mrs. el hands-on gayod, taes na todo dia aquí, itan manage con este. I-apresya según el magahente con el ila pusida del kambing, por eso, taban siya pa el kambingan di ila. El di ila puesto según es conveniente para na magadueño, cause it's just few steps away from their home. El magaservidora y otro pa magaempleado, esta queda también na di ila residencia para queda más fácil el corrida del comedor. Ya, principio este negosyo since 1993. 19 years siya para este negosyo. Pag cerca lang yung casa, pwede lang to dayon anda si kaya ustedes limpia, pwede lang dayon limpia kabar. Hindi na ustedes mampasahe, anda man kuan, man ride pansin na. Kung siya na problema, unta ang tanis na tanda aki. Kasi tali lang man tamin mo na dila casa. Ta-servi sila magapulutan como el papaitan, caldereta, y adobing. Abierto sila desde alas 3 del tarde hasta alas 12 de medianoche. Oo nga naman, buen idea el pone negosyo na casa mismo. Siendo pwede kita mantipid na manada aspeto kumaya lang el di aton pagada direta, el pamasahe, el di aton ora y manada pa. Si kere kita check ya? Pues, escucha lang kita. Manada pa actualmente klase de negosyo ay pwede hacer dentro lang de casa. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Por eso, kamags, magpakawais na!